अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज शुरू कर देते हैं हमारे मुसहफ़ को, और इसके बाद किस्त के ख़त्म होने के बाद हम बातें करेंगे, ठीक है? वो 2 दिन फ़रिश्ते उसके साथ रही। इन 2 दिनों में उन्होंने बहुत सी बातें की सिवाय शाम के ड्रामे के। वो ऐसा मौज़ू था कि दोनों ही किसी ख़ामोश मुआहदे के तहत उससे एहतिराज़ बरत रही थी। फ़रिश्ते ने उसको बहुत कुछ बताया, अब्बा के बारे में, अपनी अम्मा के बारे में, हुमायूं की अम्मी के बारे में, अपनी ज़िंदगी, घर और पुरानी यादों के बारे में। वो दोनों चाय के मग थामे घंटों लॉन में बैठी बातें करते रहती। चाय ठंडी हो जाती, शाम ढल जाती, मगर उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। पता है महमिल, उधर लॉन में वो दोनों बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी थी, चाय के मग हाथ में थे दोनों के। जब फरिश्ते ने बाजू लंबे करके उंगली से इशारा किया सामने की तरफ, वहाँ एक छोटा सा झूला था, बिल्कुल कोने में। महमिल गर्दन मोड़कर वहाँ देखने लगी, जहाँ अब सिर्फ घास और क्यारियाँ थी। हम बचपन में इस झूले पर बहुत खेलते थे, और उस तरफ तोतों का पिंजरा था, एक मेरा तोता और एक हुमायूं का तोता। अगर मेरा तोता उसकी डाली गई चूरी खा लेता तो हुमायूं बहुत लड़ता। वो हमेशा से इतना ही गुस्से वाला था, मगर ठंडा हो जाए तो उससे बढ़कर लविंग और केयरिंग कोई भी नहीं है। महमिल मध्यम मुस्कुराहट लिए सर झुकाए सुन रही थी। जब मैं 12 साल की हुई तो अब्बा ने मुझसे पूछा था कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ या अम्मा के साथ। मैं वक्ती तौर पर अब्बा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गई, मगर उस दिन हुमायूं मुझसे बहुत लड़ा था। उसने इतना हंगामा मचाया था कि मैंने फ़ैसला बदल लिया। चाय का मग उसके दोनों हाथों में था और वो दूर कहीं खोई हुई थी। फिर जब हम बड़े हुए और मैंने कुरान पढ़ा तो हुमायूं से ज़रा दूर रहने लगी। वो खुद भी समझदार था, मुझे ज़्यादा आजमाइश में नहीं डालता था। फिर मेरी अम्मा की डेथ हो गई तो दफातन गाड़ी का हॉर्न बजा। वो दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगी। अगली ही लम्हे गेट खुला और जन से सिया गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चलो, तुम्हारा मियाँ आ गया, तुम अपना घर संभालो, मैं अपना सामान पैक कर लूँ, वो हंसकर कहते हुए अंदर चली गई। महमिल मुतज़ब्ज़िब सी बैठी रह गई। वो गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ आ रहा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, कैप हाथ में लिए, थका थका सा। उसे देखकर मुस्कुरा दिया। तो तुम मेरे इंतज़ार में बैठी हो? वो मुस्कुरा कर कहता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो वो गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। गुलाबी शलवार कमीज़ पे भूरे बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो उदास सी शाम का हिस्सा लग रही थी। वो मैं कह दो कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। नहीं, वो चाय लाऊं? यही काफ़ी है। उसने महमिल के हाथ से मग लिया और एक घूंट भरा और मग लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जाते जाते पलटा और पूछा, फरिश्ते हैं? जी, वो अंदर हैं। ओके, मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, तुम टेबल लगा दो। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी खुले दरवाजे को देखती रही। वो दरवाज़ा बंद करके नहीं गया था। क्या इसका मतलब ये था कि वो अंदर आ जाए? पहले भी तो वो बगैर इजाज़त उसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दी गई थी, अब भी चली जाए तो क्या मुज़ायक़ा है? उसने तल्ख़ी से सर झटका और खुले दरवाजे से अंदर चली गई। लाउंज के सिरे पर सीढ़ियों के करीब फरिश्ते और हुमायूं खड़े थे। वो अपने बैग का हैंडल थामे, सिया हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे, उंगली से थोड़ी के नीचे अड़स रही थी। नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल क्लास लेनी है, कम से कम कुछ दिन तो इधर रहना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे, उनकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। महमिल को अपना आप उधर बेकार लगा तो वो सर झुकाए किचन में चली आई। बिल्किस जा चुकी थी, किचन साफ सुथरा पड़ा था। उसने चूल्हा जलाया और खाना गर्म करने लगी। शायद वो भी इस घर में बिल्किस की तरह एक नौकरानी। महमिल, फरिश्ते ने खुले दरवाजे से झांका। महमिल ने हाथ रोककर उसे देखा। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप मत जाएं प्लीज़ फरिश्ते। वो बेख्तियार रूहान सी होकर उसके करीब आई। ओहो, मेरा कज़िन बहुत अच्छा इंसान है, तुम क्यों परेशान हो रही हो पागल? तो उसने हौले से उसका गाल थपथपाया। महमिल चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर यकायक उसकी भूरी आंखें पानी से भर गईं। वो झुककर चूल्हे को तेज़ करने लगी। महमिल, क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान लग रही हो। वो ज़रा फिक्रमंद सी उसके पीछे आई। महमिल उसकी तरफ पीठ किए थी। फरिश्ते उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। किसकी शादी ऐसे होती है जैसे मेरी हुई है? बहुत देर बाद वो बोली तो आवाज़ में सदियों की यास थी। फरिश्ते कुछ न बोली तो वो पलटी। फरिश्ते बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसे लगा उसने कुछ गलत कह दिया है।
کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم؟ حیرت کی جگہ خفگی نے لے لی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بہت 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 زیادہ ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتے ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکے، محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی۔ چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ ہمایوں تمہیں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بولی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے اور پھر بھی راضی ہوتے ہیں وہ۔ اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کاندھوں پر تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، جیسے… بس کرو محمل۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں شک سا گزرا کہ جیسے وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ واقعی وہ ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گم ہو؟ آواز پہ اور چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکال لی۔ جی، فرشتے بہت اچھی ہے وہ، ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ بیٹھ کر پیئے پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکی۔ وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دیا ہے۔ تو کیا میں پہلے بری تھی؟ وہ برا مان کر بولے۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی ہی تھی، مسکرا کر کہتے ہوئے پھر بوتل لبوں سے لگا لی۔ محمل نے دیکھا کہ وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑے ہو کر ہی پانی پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسروں کو بدلنا بہت ہی زیادہ کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف! وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب کچھ سن لیا تھا؟ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے ابھی تک کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس ہماری شادی میں مرضی نہیں شامل تھی۔ فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پر ابھی تک غصہ ہے، آئی تھنک۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ فرشتے نے، اس نے فکرہ ادھورا سا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے ہوئے کاغذات پر دستخط کیے تھے؟ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصے ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا، وہ بتائے یا نہ بتائے۔ اس لیے وہ لمحے بھر کر سوچ میں رہ گئی اور پھر فیصلہ کر لیا کہ اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ بھی کیوں کچھ بتائے، چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بالکل قطعی نہیں کر سکتا کوئی۔ پھر آپ نے یہ شادی کیوں کی؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اپنے فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پر لدا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر تو میں پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی وعدہ۔ یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ تم اس پر کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے
ओह! वो बौखला कर पलटी। देगची से धुआं उठने लगा था। मध्यम सी जलने की बू भी सारे सारे एतराफ में फैल रही थी। उसने जल्दी से चूल्हा बंद किया। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर देगची की तरफ मुतवज्जा हुई। सालन जल गया था मगर उसके अंदर हर्षु बाहर छा गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए देगची उठाकर सिंक की तरफ बढ़ गई। महमिल महमिल, वो नीचे लॉन्ज में खड़ा सर उठाए मुसलसल उसे आवाज़ें दिए जा रहा था। जल्दी करो यार, देर हो रही है। आ रही हूँ, बस 1 मिनट। उसने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लॉस उठाया और सामने आईने में देखते हुए अपनी लिपस्टिक पर लगा दिया। लिपस्टिक चमक उठी थी। महमिल, वो फिर चिल्लाया। बस आ गई। उसने एक उजलत भरी निगाह सिंगार में इसके आईने में झलकते अपने वजूद पर डाली। टी पिंक साड़ी में मलबूस, लंबे सीधे बाल कमर पर गिराए, कानों में चमकते डायमंड के एयरिंग, गर्दन से चिपका नाजुक हीरो का सेट जो हुमायूं ने उसे तैमूर की पैदाइश पर दिया था, और कलाई में वाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ में मुनासिब सा मेकअप। वो मुतमईन हो गई। बेड पर लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर कर क्या रही हो? क्या इरादा बदल गया है? आखिरी फिक्रा कहते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो जो तैमूर को उठाए सहज सहज सीढ़ियाँ उतर रही थी, मुस्कुरा उठी। हरगिज़ नहीं, आखिर को अपने मैके जा रही हूँ, इरादा क्यों बदलूंगी? वो सीढ़ियाँ उतर आई थी। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस, बालों को जेल से पीछे किए, वो बहुत शानदार लग रहा था। अच्छे लग रहे हो। तुम भी। बस इतनी सी तारीफ? उसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद अब मैं और क्या कहूँ? वो दोनों साथ साथ बाहर आए थे। 1 साल गुजर गया हुमायूं, पता ही नहीं चला, है ना? वो फ्रंट डोर खोलते हुए ज़रा सी खो सी गई थी। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, और अच्छा वक्त तो और ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। वो गाड़ी सड़क पर डालकर बहुत देर बाद बोला था। यूँ लगता है जैसे कल ही की बात हो। महमिल ने सीट की पुश्त से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। 1 साल गुजर भी गया यूं जैसे पता ही न चला हो। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर उस घर से इधर आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पर उसे उसी घर ले जाने का तोहफा दिया था। पूरा 1 साल न उन्होंने उसकी खबरगिरी की थी, ना ही महमिल ने कोई फ़ोन किया था। शुरू में उसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम में ढल गया, और अब उसे अपने फ़राइज़ याद आए, सिला रहमी के अहकामात याद आए, तो उसने तय कर लिया कि वो अपने रिश्तेदारों से फिर से ताल्लुक़ जोड़ लेगी। पहले भी ये ख्याल कई बार आया था, मगर हुमायूं जाने पर राज़ी ही नहीं होता था। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ फवाद का केस अंदर ही अंदर दबता चला गया, और फिर हुमायूं ने एक दिन ये बताया कि फवाद मुल्क से बाहर चला गया है, शायद ऑस्ट्रेलिया। वो भी किसी हद तक सुकून में आ गई थी, न जाने क्यों। हफ्ता पहले हुमायूं को किसी जगह आगा करीम मिले। उसने महमिल को बताया कि वो बहुत खुश दिली से मिले और उन्हें घर आने की दावत भी दी है। मुनाफिकत, दुनियादारी, और फिर अब वो किस चीज़ का बुग़्ज़ चेहरे पर सजाए रखते। फवाद तो बाहर चला गया था और जायदाद उन्हें मिल गई थी। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को अपना दामाद कहने में क्या मुज़ायका था? भले फ़ख्र की ही बात थी। एक तब्दीली और भी आई थी। फरिश्ते स्कॉटलैंड चली गई थी। उसे पीएचडी करना थी, खूब सारा इल्म हासिल करना थी, फिर उसका थीसिस और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में उसकी जगह किसी और ने ले ली, और रही महमिल तो वो आज भी तैमूर को लेकर फजर की नमाज के बाद ही मस्जिद चली जाती थी। उसके इल्मुल किताब का अभी आधा साल बाकी रह गया था। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हाल में वापस आई। वो आगा हाउस के अंदर पोर्च में पहुंच गई थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम से इधर उधर निगाह दौड़ाई। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट बदल चुका था। पोर्च के टाइल्स भी नए और कीमती थे। लॉन्ज के दरवाजे पर महताब ताई और आगाजान खड़े थे। महमिल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा, फिर जैसे गहरी सांस लेकर उनकी तरफ बढ़े। शॉल उसने एक कंधे पर डाल रखी थी। भूरे सफ़ेद बाल दोनों कानों के पीछे अड़स रखे थे। पोर्च की मध्यम लाइट में भी उसके डायमंड सेक की जगर जगर करते हीरे चमक रहे थे। महमिल, ये तुम हो?
महताब ताई पुरतपाक इस्तकबाल के लिए आगे लपकी थी। महमिल मेरी बेटी, आगा जान ने उसके सर पर हाथ रखा था। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने उसके साथ कितना जुल्म किया था। दोनों चचियाँ और दूसरी लड़कियां भी वहीं आ गई थी और वो उनके साथ उनके सवालों के जवाबात देती अंदर आ गई थी। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनालिटी, ऊपर से महमिल का बदला सजा सवरा दौलत और आसाइशों की फरावानी जाहिर करता सरापा। फिज़ा ने तो अज़ली मीठे अंदाज में तारीफ़ की। अलबत्ता नाइमा के माथे के बलों में और ज़्यादा इजाफा होता चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पा रही थी। लाउंज का हुलिया भी बदला हुआ था। कीमती फानूस, कीमती पर्दे, बेशो कीमत डेकोरेशन पीसेस। गो के पहले भी बहुत सी कीमती चीज़ें यहाँ हुआ करती थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल पेल हो गई हो। एक एक कोना चमक रहा था। शायद इन्हें अब खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिदरा बाजी किधर है? और आरजू? सोफे पर बैठते हुए उसने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। सिदरा की तो दिसंबर में शादी हो गई और वो कनाडा चली गई, ताई महताब ने फ़ख्र से बताया। चेहरे पे उसे ना बुलाने की कोई नदामत न थी। उसका दिल अंदर ही अंदर डूब कर उभरा। वो गलत थी। उन लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि नेमतों की बेपनाह बारिश ने उन्हें और मज़ीद मगरूर कर डाला था। महरीन का निकाह पिछले माह हुआ है। लड़का डॉक्टर है और इंग्लैंड में होता है। इसी साल शादी भी कर देंगे। अच्छा, माशाल्लाह। वो दिल से खुश हुई, मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया था, फिर भी उनकी खुशियों में इजाफा ही क्यों होता चला गया। निदा की भी मंगनी हो गई। फिज़ा चची क्यों पीछे रहती? वो भी डॉक्टर है, सऊदीया की रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स में से है। सामिया की भी आजकल बात चल रही है। और आरजू? यूं ही उसके लबों से फिसल पड़ा। निगाह सबसे अलग बैठी नाइमा चची पर जा पड़ी। उनकी कोफ्त में इजाफा हो गया। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए। हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ नचाकर बहुत चमक कर बोली थी। मगर वो माने भी तो, फिज़ा चची ने धीमी सी सरगोशी में कहा। आवाज़ नाइमा चाची तक नहीं पहुंची थी। मुखातिब महमिल ही थी, जो सुनकर ज़रा सी चौंकी तो फिज़ा चची मैनी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। आरजू बाजी किधर है? नज़र नहीं आ रही है। उसने दूसरी दफ़ा पूछा तो नाइमा चाची उठी और पैर पटकती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। उन्हें क्या हुआ? उसने हैरत से ताई महताब को देखा, जिन्होंने इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट से सर झटका। बेटी का दिल आ गया है किसी पर, अब वो नहीं मान के दे रही किसी रिश्ते पर। अच्छा, उसे हैरत हुई। उसी पल सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आहट पर महमिल ने निगाह उठाई और फिर बेइख्तियार शॉल का पल्लू सर पर अपने डाल लिया। हसन महबूब सा खड़ा इधर ही देख रहा था। कफ का बटन बंद करते उसके हाथ वहीं रुक गए थे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो खुश दिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो महमिल, कब आई? वो उनकी तरफ चला आया। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है, तैमूर। उसने झुककर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हुमायूं इसके साथ आया है। तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। जाओ मिल लो। ताई महताब के कहने पर वो सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की चची? वो सादा से लहजे में फिज़ा से मुखातिब की। उसे लगा वो इसका जोग लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई। मेरी भांजी तलत याद है तुम्हें? उसी से। आजकल वो मैके गई हुई है। सामिया, उन्होंने बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम ले आओ। महमल को वाक़तन झटका लगा था, मगर वो फिर संभल गई। वो जोग लेने वाला बंदा तो न था, कमज़ोर मर्द जो कभी उसके लिए मजबूत सहारा न बन सकता था। लेकिन भला उसे सहारा चाहिए भी क्यों था? नहीं चाहिए था उसको सहारा, कभी भी नहीं। उसकी तो हसन के साथ कभी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं रही थी, तो फिर उसको अफसोस भी नहीं था। फिर उन्होंने उसे हसन और सिदरा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हक दक रह गई। दुल्हनों के उरूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिज़ाइनिंग पर पैसा पानी की तरह लुटाया गया था। उन्हें महमिल ने वो सब कुछ खुद दिया था। अब भला वो क्यों उसका पुरतपाक इस्तेमाल न करते? डिनर बहुत पुरतकल्लुफ़ था। आगा जान और हुमायूं के अंदाज से लग रहा था उनकी गहरी दोस्ती रही है। कौन कह सकता है कभी आगा जान उस शख्स का नाम भी नहीं सुन सकते थे। बस एक उसके दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर भी वो खुश थी। उसे मैके का मान जो मिल रहा था, चाहे मुनाफिकत का मलम्मा चढ़े
चढ़ाए हुए, झूठा ही सही मगर मान तो था ना। बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी और तब उसने लॉन में कुर्सी पर बैठी आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी उसे देख चुकी थी, सो तेजी से उठकर उसके पास चली आई। बहुत खूब मिसिज हुमायूं, खूब ऐश कर रही हो। उसके करीब सीने पर बाजू लपेटकर वो खड़ी हो गई और सर से पांव तक उसका जायजा लेते हुए बहुत ही तंजिया लहजे में बोली थी। उसने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका था। अल्लाह का करम है आरजू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो। ये तो अपनी अपनी चालाकी की बात होती है। मुझे चालाकी आती होती तो इस घर से ऐसे ही रुखसत होती जैसे सिदराबाजी हुई। ओह, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश न करो, वो तेज़ी से झिड़क कर बोली। तुम जानती थी कि हुमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? ये हुमायूं आपके कब से हो गए आरजुबा जी? नाम तक तो तुम उनका जानती नहीं थी, वो भी तुमने मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पर ज़्यादा जोर मत डालो महमिल डियर। उसने उंगली से उसकी थोड़ी उठाई। और याद रखना, आरजू एक दफ़ा किसी को चाह ले तो उसे हासिल करके ही छोड़ती है। क्यों, आरजू खुदा है क्या? उसके अंदर का गुस्सा उबला था। बेइख्तियार उसने अपनी थोड़ी तले उसकी उंगली हटाई। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि कौन खुदा है और कौन नहीं। वो तमस्खुराना उड़ाते अंदाज में मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती हुई अंदर चली गई। अजीब लड़की है, किसी के शौहर पर हक जमा रही है। वो गम गुस्से से खौलते हुए वापस अंदर आ गए। ये तुम्हारी कज़न आरजू, इसके साथ क्या दिमागी मसला है क्या? वापसी पर ड्राइव करते हुए हुमायूं ने पूछा तो बुरी तरह चौंकी। क्यों, कुछ कहा उसने आपसे? उसका दिल एकदम डर सा गया। हाँ, अजीब सी बातें कर रही थी। आपको कब मिली? लॉन्च में तो आई ही नहीं। पता नहीं, अजीब तरीके से मर्दों के दरमियान आके बैठ गई और मुझसे पैर दर पर सवालात करने शुरू कर दिए। बहुत आकवर्ड लग रहा था, मगर उसके बाप को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो दम बखुद सी सुन रही थी। फिर हसन को बुरा लगा और उसने उसे झिड़का कि अंदर जाओ। लेकिन उसने हसन से कहा कि क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो अंदर जाऊँ? अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैं तो फ़ोन का बहाना करके उठ गया, वापस आया तो वो नहीं थी। कोई मसला है उसके साथ? पता नहीं, वो लब कुचल कर रह गई। एक बात कहूँ महमिल? कहिए। तुम ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मगर हक हक होता है। तुमने देखा वो लोग किस तरह तुम्हारी जायदाद पर ऐश कर रहे हैं। तुम्हें उनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। हुमायूं शाने उचकाकर ड्राइविंग करने लगा। वो हुमायूं को कैसे बताती कि उसके लिए वो अपना हक बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। अगर फरिश्ते ने छुपाया तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। वो अंदर से एकदम ही बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गई थी। सो बैग में रखा छोटा सा कुरान निकाला जिसके सफ़ेद कवर पर मीम लिखा था। मैंने ये इधर क्यों लिखा है? वो हर दफ़ा कुरान खोलने पर अपना लिखा मीम पढ़कर सोचती और फिर याद ना आता कि ये क्यों लिखा है तो शाने उचकाकर आगे पढ़ने लगती। उसने सुबह की तिलावत पर लगाए बुक मार्क से खोला। सबसे ऊपर लिखा था, और उसने अता किया तुमको हर उस चीज़ से जो तुमने उससे मांगी थी, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को, उसे तुम शुमार नहीं कर सकते। बेइख्तियार उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों मुस्कुरा रही हो? वो ड्राइविंग करते हुए वो हैरान हुआ था। नहीं, कुछ नहीं। उसके दिल को तसल्ली हो गई थी, सो कुरान बंद करके रखने लगी। उसे वाकई हर वो चीज़ मिल गई थी जो कभी उसने मांगी थी। बताओ ना, असल में मेरे लिए बड़ी प्यारी आयत उतारी गई थी। अल्लाह ताला ने जैसे मेरे लिए ही कहा है, वही पढ़कर उन पर बहुत प्यार आ गया था। वो सर झटक कर हंस दिया। हंसे क्यों? कम ऑन महमिल, इट्स ऑल इन योर माइंड। क्या? वो हैरान हुई और उलझी भी। महमिल, वो आयत तुम्हारे लिए नहीं उतारी थी, ये इल्हामी किताब है। ओके, इतना कैजुअल ट्रीट मत किया करो इसे। ये कुरान पाक है, इसमें नमाज रोज़े के अहकाम है। इट्स नॉट अबाउट यू। उसने मोड़ काटा। खुली शाहरा, रात की इस पहर सुनसान पड़ी थी। वो सकते के आलम में उसका चेहरा देख रही थी। तुम देखो महमिल, एक ही तस्वीर को हर शख्स अपने जाविये से देखता है। मसलन नक्काद उस पर खामी ढूंढेगा, शायर उसमें हुस्न ढूंढेगा, साइंसदां किसी और तरह से उसे देखा। इट्स ऑल इन योर माइंड। नहीं हुमायूं, कुरान में वही कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ, इसीलिए कि तुम वही पढ़ना चाहती हो। तुम्हें हर चीज़ उससे रिलेटेड लगती है क्योंकि तुम उसे खुद से रिलेट करना चाहती हो। महमिल, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये इल्हामी किताब है, इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈش بورڈ پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پر نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب، وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے ہوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا، جس کو وہ ابھی تک بیگ میں رکھنے لگی ہی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی تھی، اس کا دل کھوکھلا ہو گیا تھا، خیال کھوکھلا ہو گیا تھا، امید کھوکھلی ہو گئی تھی۔ تو کیا اتنے عرصے وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو وہ دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکال لیتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا چلا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پر مصروف تھا، مگر اسے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ دو صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے نہ پڑھا گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ رائے خود پر مسلط نہیں کرنا تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک کو سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لی۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا۔ وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیا چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پراؤم دھکیلتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی، اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھایا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام، صبح صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہیم وغیرہ بھی ہیں؟ جی باجی، سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں۔ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راہیم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے؟ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ نومی بائک دوڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا موسم، سہانا موسم اور بھونے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پریم ڈھکیلتی نکڑ پر کھڑی ریڑھی والے کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، جھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام ڈھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے وہ رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے سامنے آن پہنچی تو دھیان بڑھ گیا۔ ایک جھلی بنا دو، اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کئی باتیں گونجنے لگی تھی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی تھی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا، وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بی بی۔ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر زر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا ہوا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذات، بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑسا رکھا تھا اڑ کر دور سڑک پر جا گرا۔ اوہ، 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ کر تیمور کی پراؤں وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا۔
پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے ہوئے دیکھا اور شور تھا، بہت زیادہ شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت زیادہ، بہت اونچا اونچا حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھیے اب محمل کی قسمت میں کیا لکھا ہے، آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ فواد تو جا چکا ہے یہاں سے، تو وہ فری ہو گئی تھی کہ چلو اب اور کوئی ٹینشن ہے۔ ویسے بھی سب سائن کر کے تو ان لوگوں کے حوالے کر دی تھی۔ اتنے شان سے ایسے جی رہے تھے وہ لوگ کہ اس کی اتنی اچھی خاطرداری کی۔ اور یہ آرزو کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ دوسرے کے شوہر کو ہڑپنا ہے تو کہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ میں اس کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ ہاں، انڈین ٹیلی ویژن کے جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے نا ایسا۔ تو اب آرزو کا کیا مسئلہ ہے وہ تو وہی جانے۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے نا جیسے ہے نا، کیا نام ہے، فرشتے، ہاں فرشتے نا، وہ بھی ہے نا ہمایوں کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ ہے نا وہ جب بھی ہے نا کچھ ایسے بات کرتی نا تو اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نا وہ ہمایوں کو پسند کرتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہانی میں۔ اب تو محمل کا ہو گیا بڑا سا ایکسیڈنٹ، بچہ وہیں سڑک پر پڑا ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، بچتی ہے، مرتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ انتظار کریے اگلی قسط کا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے۔ اور فروہ بہت بہت شکریہ۔ میں نے آج کی قسط تو صرف آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ کی، ورنہ میں آج بالکل اپلوڈ نہیں کرنے والی تھی، لیکن یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریے پلیز، اور لائک تو سنتے وقت ہی کر دیا کریں، ورنہ آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، اللہ حافظ۔